أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Gambia today's politics mbadi muslimol aliha mbal kontonna be mon satalla tentula mba fala alhamdulillah rabbil alamin wa nusalli ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mbadi muslimol mbadi gambian kolu fele bi arafat lungolom ala ya harje minna pour yasungala o fana momo suntade alhamdulillah ala tentu balom harje balom mi yalon ko abe kele junube kafaroti 2 years wolem sanji fula konto a junubo ala ba kafarila aba kafarla sunnaye min sunta bi arafat lungola wokono mbenna nyaton kol kontonna mimu babili mansa ba kontonna alama ala sa so jata kendiyala ala sa lafa jata kendiyala ni kendiyala anala kabilo mume belela lana dimbaya. The Right Honorable Papa Fabakary Tombong Jatta, Papa Jatta, the Right Honorable Usman Rambo Jatta and others, the entire bebe kontonna Kairo Dani anin jata kendiya mol bele ha alama ala sake bade muslimol wokola me murlana kota kede bi nadia mode abitala Supreme Islamic Council na alfal aning fana ñing TRRC na aning tol gambianol bimbe ñun dula sabol mala bakede inshallah ni ala sonta alama ala sinso manta be ngola aning kuma kendol alama ala sinso nga fo wokola benna alfal fana kontona the Right Honorable my dad Sehu Cham ba kontona bake Right Honorable na alfa ba mi yalon ko la sen Jibril Fadia Alaji Karamo Malik Imam Cissé mbal be kontonna kaman satalla dani alam ala sa so jata kendi yalla kemo kasama alal baraka ha bitum nanyadon kol min yalon ko bi babil mansa ay tolle karafa Gambia la mimu APRC alama ala si bet tanka anin diamu lal minu ka diamu maronyolu mi yalon ko ibe katoke kanne anin barindingo mimu baytullahi alama ala sajo de baytullah alama ala sajo jame jilanko jato alama ala saljo jibakulu may illo alama ala saljo the last defender alama ala saljo Umar Touré di wo child alama ala saljo albe kato minna anin diamula tomal dolu mi yalon ko ali hekatu yalon commandiro sometimes do fa mo video sa aman kare commande hani prof baji ñol alama ala saljo parce que APRC diamulal min yalon ko jatol wol siatale wotonte on kontanta na nyaton kol mi yalon ko na diamula kendol min ka diamu alhamdulillah rabbil alamin ngo mbina min fola mbina dunna wo kacala ni ala sonta inshallah mbina dunna walla woto kono be mol be tentula la morlal kendol musu kafuke alama ala sinso la morla kendol alama ala sin na junubol kafari ni ala sonta inshallah bi fana alha kanale kanadum be kacha mem fola to mondo gambiano le alama kacha ni simbe nafa alama ala sin tanka setan kuma fo la allahumma amin bi mu arafat lu mo sama mu saloleti alama nga nafa soto alhamdulillah rabbil alamin a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin bade muslimol bi nadiyamo nakacha alhamdulillah alama ala sin be tanka setano min be kering bare mbadi muslimol ngamoyle ko kafunyo on teri adiamu tade Mr. Maron andu wo kibaro fana amoyta ko Supreme Islamic Council na Alpha Bal iko mol nyanta fintilale yesum naka mol nyanta fintilale al hekatu de iko mol nyanta fintilale nga ala dani pour sanjio nying sama sina gos ni wolem woto sama man tarak ni kekan
jaabe siyaring andundal wobe kala mantoro ti bare ye advice di ye moldani muslimol be nyanta fintilale ye ala dani ye salol ke ye ala dani kutubol kono ye salol ke ye ala dani pour sanjo nyena nali ari memba na programme on kaminke diaspora radio amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar with my dad Honorable Sehu Cham and my uncle BMC and Alaji Karamo mimu kiamano nying mi yalonko EU branch Honorable Papa Alhaji Karamo nka programme mi ke ni sang o programme ngafo nunko to nyaato nya muslimo mbe mu hadamadi ngolati mo buka tambino mistake ola andunko nabe o nyamon to la nyaton kol Supreme Islamic Council parce que kabirin nyinu nata nyin criminal gangster government kabirin inata ye muneke ye 419 na alpha bal both side Christian kunda o muslime kunda yen na nyaton kol bele 419 parce que wonni makam bale nata watra barigo nyin abarigo ken songolom de ha bare nata yen na alpha bal na chebal ye 419 ye nene badi muslimolu hani fo dol tata ye fori kumola mi yalon ko e manya na o folanu wol fana woketa mun kama anamadiyala naso ha anamadiyala naso kama de manko kama parce que suratu nisa ni duntaje ni duntaje masatala ka diam khulqal insan da'ufa naam khulqal insan da'ufa ha ni akara ibatar laje ko anamadingo ala ya dani mun kama anamadingo lam futa bake mem anamadingo lati badi muslimol woto onko abeti atale na alpha balu itol fana abeti atale ye tubi ye murukoma ye tubi yaje ko tonya tol fana dal ye fenne fo mi yalon ko hanamadi nasolom der mistake olom parce que munati nan ko itol kono na alpha bal dolle ko mol nyanta sunna tili saba mun kama kabirin ala masatala ay mol kanandi marala jawol yara fa ateo mio kumo fo atemalo yara fa marala kendo le kana be kana kam moli say marala jawol fa wolle kana i konkondingol de i jaw mi yalla ko wol i jaw ya ta fo ila jaw ya fa ak konkonding jaw ya konkonding ba fa ngode wolle kana badingol ak woketa jam so imaje marala jaw wala be keri woto kumo wo alfal mini o kumol fo won nyanta murulale ko ma ye diamu ko ha ntol de nga nyine miranu bare wontende ay gamena ali hekatu be mu hadama dingolati bayre o amari kumata wo kumo mi yalon ko akumata moli ya moy woto kamuru ko ma ye kuma wo manke basinteng ni ma muru fana ka kuma bitu mintuta wo amari ni ala tema atute buluje bara pour mol fana il molla hakilol si sabatino kaji ko ha tonyal be kam mistake ko mekle ba ne amari ma muruna ye muru koma na nyaato kol nal ma muruna ka muru koma ka diamu a satalede ha dol fana ko nyin aya fanke dina lonnati wala mbabili ma sayaji ma fanke dina lonnati iman chance di tolla itolu iman dino iman kirib kara ye detendi ye kirib kara subhanallah wo kumo mu pisal kumo lati nyanta murlale ka fuko he ntolle nga fode bare ale he katu ntolbe murla koma ntolle nga fonu nga minji kinu yar fa wonte bare wo be haramadi naso parce que miye gambiano ma alale nyi jarabo landi gambiano le because munat na mo jawol meta ngani ya jawol dila moli ka kaman kirib karab ka kol fenke ka jahase akumol siada man satalla ko bare gambiano mbatu nga yitandiro kaliye ban parce que man sayantele ka di ha anata jenkendi ko nyi min keta akwo ko keta kono wo musababolete alale kitita akwo be kala tenne betu min mun nafati wala be murunan ko ma ngatubi amake dina nyato gol damale mistake ko kede hani bele mistake ko kede minu ba ko kanje fango wala ya jamfa hanson man malo nyaade jumaño alkafo nyaade wol bebe akol kono akoytal ani sokol fo mano CDS naka nyaade sokol general malo bojang baji I don't know jamfa be a bele ko ngo gambiano nyinkol yentol bele 419 bare na dina nyaton kol bayro nga jamme jilanko la diamo moy wala nabi na diamo abe marom la kumo sembentu yala jamme jilanko ala kumo fana mba sembentu yala nimbota fana la kumo ka sembentu ya nga muruna kotoke ka juma la kumo sembentu ya baytullahi mbari ndingo ani jiba kulu
mballa kumol sembentu ya ngamoy ko jame jilan ko adi amuta jande akumo nyin wolem to nyati bayro Supreme Islamic Council ni tol ko mol nyanta sunnale inaka mol nyanta ala danila pour sanjio nyena bare ngamira tubo wala nyanta kala force de nyanta tubi la le force ka tubo ke wala mun kamma ntolle nga nyin fode bare wo aketa mbulu bare mbe hake danila gambieno le ko nyin kumode be nga sare tonya mistake ko le keta bare bitum mbesi yam fo nyini mbesi tubi nga ala dani asi yam fanye hangamira wala wodiamo wala nyanta koyla wala fisata dan kalo ka kuma dolfo wote benna andu ate nyinyala wo nyama ko mbadi muslimo do kalo ka fo ko kotoke ndol be jikiri muslimo dina nyaton ko minna de wa kasata min yalon ko wol Supreme Islamic Council yaya kabira ya londe ay tolle sembentu ya pour yi munna ye Gambia londi nin dinola ni ate fana alota ko make sembentu ya itolle be lola kapisal ka fuko ya fanke dina lonnati ay kirib karab ay fenke teng subhanallah wo mu pisal ko molati lo namanyen okela jame jilango ko ako lonnallo anabiongol cietala wo mu tonya leti yalom mol watidol ikal sonne alala ikal limani ala ibajela ila kumol kananin kilala hadiso la waddo akanani alquran ayola akatembe jamme jilan ko ami fole al ulama warasatul anbiya fo manke tonyati ban ndeba natira naso nyin bantenga anati ko lonnallom leka anabiyongol wolle be cietala jamme jilan ko ila dia audio ngamoyle abaraka yemi fo wolem tonyati ko ima kulo nati asafe arabic ma ante o nganati abe wole nyam ngadun ko take ko bi Allah diamo mba sembentu yala bake de aliha ngata de abe koy la bake fo ni ala sonto badi muslim ani mun ko take badi muslimolu ngata do monde doko kafoko Gambia Islamic Republic womu ya jemela miro escola lonna alfa kalo kanyin kumufo ngamira itele nyanta lola ka sembentu ya ka fasa so itela dina karango munom anafati Gambianol itela dina karango munom anafati bayro mu atela miro Gambia Islamic Republic munom problem wati we munes affaire soto ani cristiano fo wo batina la cristiano ite la dino tamandi la bang badi muslimo muno mu woti kumo ko Islamic Republic fo Mauritanie Islamic Republic mune beje fo alene ka moy ye cristiano mutaje yefa Egypt fo alene ya moy fo ye cristiano mutaje yefa ngo do wol ni la dino muslimol ni la dino wo manke fenti so ismi ya bas to dorong a name what is a name dorong Islamic Republic umana tina ko na constitution on abe falen la ka foko sariale bekeri wonten dodo ibe nu minna ibilifta minna ibe o batrole la so Islamic Republic ite dina muslimo nyaton ko ite nyanta lola le ka sembentu ya ite kalo kanyin kuma foka foko wumu president wala miro wumu pisali ba wo kumo nyanta 50 nale amari muru ko Gambia no ali hekatu wo kola mbe tubi wo kola albesi moli amar ko mbe tubi ngamuru alama jandem alba fola Supreme Islamic Council alba fola almamoli ali saloke ali kutubolke ali dualke sanjiwena tubo le nyanta kala folo anu tubo nyin ala suruto wala yenimisa asurutu tauba bimana wala annadam ala ma fati fima bakiya min umrika so ntol gambe min tutantol la balwo kay momo kay nganimisa nga tubi sayoke nganimisa jandin na saya lungolade nkana 50 kotoke so Supreme Islamic Council na alpha bal ngamira gambenol de nyanta diamola mina wolem nga tubi sayoke be tubi nga kumol min fo mi yalla ko landa tambi kumolo bo dodo e murna yeddi am be mu hana madi ngolati amoytale amoyta mol tulola ni ma murna yekumo fo mi ye function yandi ni yandi roke ko wo kola ye molit ka fo ko sai nga tubi seoke tonya mistake ko ketam bele bulu jikita no mina yalla fo wonte wo manke kasiti be mu hana madi ngolati nga diamu badi muslimole
toña mu toña lati de toña mu kilingo lati de nkana ñew nene aliha wo ko la nga murna ko to ke bi albi hekatu la nga kacaade bi mu arafat lungo a betiyatale e sungo eke ha bulobe mutari nak nyanta fulanu juna bare ngamira tumando bare nyin sokol ko wala so man sakunda de a wolde a jarta baki itoliye sungo kede isaje 2 years won ku konto kono junube kafaro sike an wo junube kafaro nyin a abekela mun kama abekela itol ni ala tema because ila junubo kay gam yi hana madingol torale ye beangol torale ye nyaadi fo ye ala fango batandile fang because nin ko ye ala batandile because munatina ala ma hana madingo da kan nati nyin dunia kono pour nga bata hani bare bata an tolle ka la fangra anu jumañol li lota asababo nyi bata nyi ay la mol ko kan wala nyi sokol ko wala son man sakunda criminal gangster drug dealer sol wala ko wala toñati han fu inna alpha bal bele malundi dunia kono e gambia kono ye alpha bal doyandi gambia kono yalon criminal o drug dealer ila ferol ka garawle de ibuka femfe wori fo kuma ba fol ani faniya dabaro ka kumo tembendi woto wolde a jartale wole sungoñi mutabide won nyanta sunnale almanyana sonna bi lungoñi woy kanal made al nyanta sunna nunde ha isaje junubo mimba atul ni ala tema ala be o junubo kafarale bitum ayto junubo mi atul ni gambienol ani dafengol parce que dafen dolbe montorare gambia ibe faka gambia a sababo bota juma atul sokol coalition gangster government atollom de gambia be batari mbi kolbe garawring e fitingo be kala almannal dal muta kotoke koliya kam albe fintila albal fam wanyar la kam fa kam walatna kam fa versus jamfa is very crazy alma tankala ñi groupe flol la kam fa versus jamfa alma ala tanka ñi groupe flol la because al fele de ñun dol ila kam fa la kola ibe kol wanyari kam yalla ko yeminke wulo ya fa ya kasanke mun kam wobe pour ya jeme ka fa wayi altul fango ñi sogol coalition criminal gangster UDP wayi atul allafta pour ka ya jeme ka fa mun dalil kam because of munatina jame jilan ko ila kumo fanamba sementi ala follow de jandi mitala dol follow de because iko askeno ala jola ya kam madam andum fana be sonnale ila ko mo la de because ni ya jibe wayi because election wato dol ka fo hani fo jola wayi ñin kumo la hani fo jola badingol ngo ntol laftale ali ñing hani fo jola ñing kumo ali wo fay jana parce que hani fo jola wala ye jutundiya nata hani fo alkaneng alfa ba mi mu yaajeme because hannata itele siyatati bar kabir ala na fo diala mi mu man sayati atelo mi la alfati imanya nanela bar ite ba nenna idingo ba nenna imamaringo fango ba nenna subhanallah wo ba nenna le ifango ite alfa ite ibe yaajeme ba nenna ibe yaajeme fango kungo nenna ibe ite fango idingo binala abe yaajeme nenna abe yaajeme ba nenna ite fango imamaringo fango fana kana ka yaajeme nen ka yaajeme aba nen su kala komo fango nen kala trap siyo fango nen mbadi musika mun kama because of walam jame jilanko ila kumo fana mbina ala le kotokede because iko ala jola ya kamala because ni wonten kabiri ye kaba yelaye natara si dolom itol sokol itol UDP mol iba fala woli yolom to nyala woli yolom hey woli yolom because muna na ye kaba mi yelaye ha woli yolom but bitum ye kaba yele mina wo mu yaya jeme jolalom kay wonte woli yoti wo mu mo jawoleti mo falalom amanke mo kendoti mbadi muslimo UDP fango nyanta burkalale woy ban Gambia kono isaje siol be si muruna nga nyomuta kotoke natara jolal manke si kendoti waye mandikol ka jolal futu ali hekatu nyin ko mola de na waye alke futu kabiri jawa baba jawara la wato waye alka jolal futu fo ya jeme nata kotoke waye albe jolal futu la abi ya jeme botale futu dol nata bang de ngawo jele futu dol nata bang jola ya ko kamma sayne jola manke fenti amam betiya albelo la nendiro ngo ali hekatu de mbediaw mina pour ninga moy isaje al sabula sa mbe saje ko mbe mu hanama dingolati mbe mu kilingolati mbe mu hada mbemba adamolati mbemba dingolom ha wala tinanko naliaje monsatalla akafisa mante ya nati kadi dawda min diataye parce que munana atele en tolda momo ila duno
ala le ya long aba dunundilam jumale mim sa dununo ala le ya long walatna ay man sayata ka karafa ya jemmela aya karfa mun kama ko gambiyanolom but alama karfa kum jola lo mbatu ngaman saya di ala de ala ya woteje ala kala jongo tombong min diata e doro ay fisamante ata ka ala kan komi aya je nyamin kila ay anabion ya kila riamu ya kake kala kila ka tumo min bani hasim itol beje bani kuresi itol beje kuresi itol beje ko abe mu kabilo lati bare wobe ayata bani umayya bare wobe ayata kadi jumale ayadi bani quwailid ayabeta kadi jumale ayadi kilaba sallallahu alaihi wasallam abanta tumomin tubabol yahudol ibe fangrib ngarabla ibe nyim position le nyini kampo anabion lamo ay findi tolla dol botanan ibodi yahudo do nata kasi nyin al jazeera arab ikasate mi fo khaybar mun kam because ye sobindi le ko anabion lamo abe na findi la nyin dula karila itol nata fanay nata wole nati kana ka sabati khaybar baro be nyawnya ala la decision wolem anabion lamo ate babondi la ni lisanil arabi ha bara ala jibede kabiri wonata ay muna yamare ala molla ay muna yamare ala molla wala tina mo ni limaniyata alala ala yeso limaniya kendola ala yeso dankiniala because muna tina ya jeme ya yele adunta kabala amman folatela bare nak natara mo jawlon criminal gangster lom ati ala hasidi ale bato amman betiya ha al katum mina mo fal ali mo fenko la ha ala dungo je wota na fala ate tama ser dilala kadunje ha nata ala ya hadje po ay dunje wote tama ser dilala bara alaji be kabiri adunta je ye yela e afinti tanan anata wo sangol anin jandim ibe je yele lae ala dino nyaadi leketa fo increase taban ala limani alla fatale ba wala ala limani man la fa ban wala ala limani nata lan fu ban nte ba folale ko ala limani nata la fa anata kamal ha wo kami sandi wolem tama serolon ko ala dungoji ala ya accepte because kabiri adunta je anata ala efitingo beke ala diamo fo nabe diamo le samira be kawandola andu disem andu aka mingo min fo nite ya moy ikata ala yeso demandi isobita alquran wala isobita hadiso la ite kalone nabe kuma min fo ite kalone ko nyin kuma abe nyin dula karela because munatina aka diamu ni alala aka diamu ni limani ala na kuma do fo fana nite ite mimu karana ite kalone nyin kuma fana aya fo nyin hadis dula karela walam say nite lonna ite ka fo aya fa ke lonnati ama ke ko aya fa ke lonnati aka research leke because alquran mi alko translated by English abe kerine hadisul fana walam nyin sahih bukhari nyin riyad salihin translated in English abe kerine so atela limani asasa warindino ka research ke ibajal abe mingo min fala aba based on hadith o ayat min alquran fil quran nam muna aka dami to fo kila comme nafuko fatam fanso mambetia mom mam fisia moti fo alama o yamaro diba ala yo yamaro dile fo kila fana mo yamaro diba kila fana yo yamaro di say ni yamo atebe o kumo fo kanne itimo kalo ne nyindula de aka min fo de wo mu hadiso diamta nyindula kari fo alam kila man nafuko la fadla bayna al arabi wal ajami illa bitaqwa so nati lo takaw fo woto muneto taji ite mumu karana atema kulonyi nate arab kangola bar ayana ati nala kangola mimu fo abe english le fo kan wala mandika kango wala sura kango wala jola kango but na ya fonante ite mumu karana ite mi yalo research ite kalona be nyindula karila so muna problem otije ngamira hasidi ale be kerinde bitun kabir woto anata ala diamo aka bes ni alquran wala ahadithu la so manya natina ite mumu lonna ite ka fa aya fanke dina lonnati fo ayete balile ikana mol kawandi ba fo ite mantara ka mol kawandi ahankay so munat na nate fana be diamo ay mol kawandi mune be kala je tanati fo anene ka foko supri islamic lonnal alkana diamu alkana kawando ke alkana tonya fo ni momo yoke mbe mutala ngesor alnene aliyamu ayo announcement ke ani alka alquran tafsiro mi ka GRTS radio to ani dulal alka kawando mi ka alnene ka moy akal ay already yetali al aresba wo fanane so munatina albafula aya fanke kiten aya fanke to mu pisalo le to wala non ko alnyanto tubilal kabira ay kaba yele afinti tana ala dino na talafa
ala limane nata lafa anata strong kenne ke dino e aka alquran karango commandi diningol yana ye tankarol ke aka million o bondi ka di diningol la woto ala dungo jana wayna fadir but chai munat na alta fola ayaje me woli yolom because of munatina jolalom ali hakatu nyin kumola de pour nali ya moy la morlal al salon ko al nyin hasidia miro ali abonde al kumola parce que jamais jilan ko ila diamo kabiri nga moy fana nata ku do mira jinko diamo amoyro akumo ni moy amoy ate diala mi yalon ko wo miro ba sondo moko ni amoy ate diala aba for kari fana amoy abe nyim fatam fansu diamo fol fatam fas diamo fol munatna ibe balana la alta folo woli yolo munatina andu ika modol minu yele iduntaje al kafun wol mu woli yollati ha al kafun wol mu woli yollati Senegal ila like ma fo Senegal nyi mano nyi fo something moro jabi bang nene ka moy baytula ko yeje yele amari wodunta je fana wala africanoti ntolla Senegal Gambia Senegambia ye min folo ka yele woydunje malon fo Senegambia mba folo wala nyama bang wo cebañi fo something jabi ha fo marsa sun kolon fo malo min to kolon bo something jabi ni ye min yele adunta je baytula nga moy ala audio la ha ne ka moy wol ka fo mo woli yolati anu ye momo yele dunta je ite mo woli yolati ko because imu mo kendo lati because je manke place mi yalon ko ka yele pour criminal o dunje gangster drogue dealer sol ha general mi yalon ko ka wandi musol busi ka mol fa ka ke la dimbayal busi ka mo fa la muso kamma iti buka je dola yele moy because ala le kallangi ni ka mo ciitindi pour mimbe dunna je so mo nori ngo ala ta commandi la ay taje ni lafta hanni atara amiro wala jang Malk Fahad fango alafta wala Malk Salman alafta mo dundi la je ha ala ni ala ma accept ita yele la mimbe la njuro mimba tinala ite je yele la wobe kelale because mo na ala ma kilije woto ya yele mo moy ala ko ala le ya kilije woto mo kendolo mo na ya jamal ta fola woli yolo because of ala jola ya kamma because ni kelo mu mebe mu wolati parce que election watu maka hani fo jola sa yo kabiri ko barole winta nde fango nyala ngantulo do ngab yo sa jola be bita bindane yala hay sa official fango ngo sa jang jola ko mo hani ngamo iko none bu kasumay jang sa moy none bu kotoke mbe mo siyo tela jang nde fango tulo o ali hale hante o ngamo moy le o tel tadni ha Allahu akbar mi o fo mbe akko makabira gisso anje akko bro ito dante jede ka ko ndoke kana fo be yablade isi sate nen foga pare ko alkalo teje a jelta bo amaluta nak a rost aborta atata ala kafnyol noma nam ndoke lom nak bare ila groupe e be nyin kuma garawri ngol le fokan fangor a garawri ngol fanga man jari ngafo wobe munatinna badi musulon ko bi me kacala la de aliha al sehakatu oriyo nyi ay jam fade lafta kadiamu pour ni nga moy nsim falling no ngaji ko mbe mu hadama dingolati Gambia o si be Gambia kono mbele kanyanta bi because of say one flag wala kaytandi wala flag Gambian flag ha woto mbele kanyanta ji anu foda Gambia niya denkili fana akamita ni wala mbe mu kilingolati nga nyomuta nga nyodema nga tonya fasa nga skyro sabatindi nga doko ke na banko ni ayurwa woto abanta foda Gambia man na pour ka drive killing commandije anata pour Gambianol bele oto ngo ni mira sifa mira jaw a hasidi ala fayjana ngaje ko yaaje ma hanama dingolom woliyolom sa hanni ma fo woliyolom amuta ko mo kendolom parce que ay kendiyale ke Gambia bare atol hasidi akuo kam ala ku kendo fo al ka dabal ka jawyandi bun kam hasidi kam woto atol alnyanta sunnale ha atol mimbe lota ka fere jawo ke Gambianoli bi al fela le Gambiano tora ha al nyanta ka sunde nal sunta san lasia anindisia ala si junuba kaforoke alni ala tema so aytu Gambianol tema parce que ale Gambiano mantorale ha parce que dol kalo ka foko outgoing outcoming ale Gambia torale dol kalo ka foko president wa inte commandile pour ay offer pour ngake vice president oti ha barente mansong watara abe mu fanialete ale mul torale wo be mu fanialete amari lafta nun kay coalition fango jamfa amari ya fallone wala de amula lamere albalo na mbe jumale la ha dol fana lo na to lo kotoke ibe Senegal ha iko he ngo 10 million ol wala findita Central Bank e boyta ha dol findita tata ko confirm da ko mu fani alede wol mol nyanta sunnale de badi muslimol ha dol fana bilo afala 22 years of dictatorship rule of rolling on the one ha wol fana de wol nyanta sunnale de
ha wol nyanta sunale do ba fala ye nyati nyale so kon fo conversation o nyanta kelale fo 1 million fo 2 million because itoli kelo ke ha fo ñin de karab wol fala wol mi ko inyal ti nyatale ye res le signa jama anu itoli ga me yuru wala agriculture a be mu fanele ci kulungol min filita wo jawara la jamado ko di whole kulungo we mis ba kono he ta yete ya ketade anu ika order di security ka mo fa fangola bunda wo minister fana nenema je yajemel any minister yajemel minister mimbe o kela ka order di ala security ala police o ka fako ñi su fucking kill ñi fa o fana tole ma e kido mala o kam pam ka fa ndesa wolbe ba fola bi atollo woliyorti atolle manku jawkede ha atol wo kay no mo TRRC tal mala de he Allahu akbar gambianol ngo ala en so kayrola ngawo kayrota nga bunkidola ka tay bitu o kay bitu aben kun kande mbele woto mimbe je wolem nga tubi seyo ke jana ala fola nga salo ala dani jiwena nga tubi seyo ke be tubi seyo ke Supreme Islamic Council al tubi ali kalab mim ke landa tambo mim fota ngo ali ya mwele ya jemela watola fo moro man lo min ko atemu moro leti baka usumbe wala la fang batu nga to commande parce que ni ma to commande avec la tumiroti ha ay kumol min fo aya fonne tapale ya hasidia ngo ko atemu alala kanna sorla leti so sai alala kanna sorla sai yara fang atela o diamo mumebe abe UDP lela abe opposition yala wala na aka kaja firo ke yajeme aka kaja firo ke Supreme Islamic Council ani wol manna benno bugos munatina atebe hasidia rinne alaftale pour munna ate mba wala hani so woto atente woto itol fanante yajeme so wata ko atimo kandan sorlaleti aka mul kafiri yandi aka mul jahannama yandi ko wol yaajeme wol mu jahannama molodi wol bita jahannama isamira telo khasinu jina ate chabo nyimba tele bulude ñu jalbe ko yaate ñu go anay wol fo pasinte parce que albe bu kunu klingolati wol bebe janelale jahannama mol say munatina imam fati ñul be ay bele kaja fi jang imam touré wol wato la ay bele kaja fi jang bar yara fa wol fana mbadi ngol ama easy de say ko fera ko tale de sa intol mbela la jumale be belief la jumale alpha juma parce que belief ta alpha minna problème nata ke ñunu nata tapale yake election la inata dabaro ke election la na alpha bal pour aller fintina ka tonya fo parce que atol albe min tonya fo because atol fe man ko yalla to fe man ko alma muna na atol ba fala atol be coalition le face la fo albe pisa la albe kalabante karabo kala albita adama baro kontona tumo min ici mimu aliou mamar fo nyaade kinko mamar jaay kinko mamar jaay ali hekatu nyum kumolar parce que wande alfa lom fana nale mo albe kam fala na kumola bare munat na mbew kumo fala because lungo me abe resource dila ala jibe aka nya jibe nyam yalo mo na guilty face abe kuriala nali ya korsi anya fango albalo nale anya da fango ala nyada anyal aka jibe na ibalo bare nying is up to something parce que na be result sol dila ibalo na le nying because aka kenu niaje aka kenyami anim before if balo na this man is up to something. Yes, he up to something. Bu ajiba kanya jibe comme King Kong wala ndeka fo King Kong mo bare jay je atena the result sol di minu suspect ko ya agents doron fat within 2 days 3 days rek I resolve donatina so jumale nyanta sonna wala so atol islamic alla karango minke fo faale londo soto so wonna faale na alpha bal muna na alman wuli na alpha bal ali afoko yaaje me tonyalo ñunu first time yemin fo isontale bare say nata ñin kumo min fo imanna so i tonyalo i bololom say akoni nyanta koylale yena nga kesen ku nga kasabi ku ni wante woto nga murum ba nga election ke ku e koy muna na alman na okay but yar fang jam fa ñing aba tul fana abal konole yara fang albeli mani ya minna albe supri islamia minna albe karabo minna haftan ba dungol albe minna yara fa albe je pour mun kama kodo kama baluo kama bot amanke ko limani ya kama pour ala kama ale hekatu nyum kumola de because ka alla yitandiro wala nan defana mbe wo fola parce que natara aliya yitandile ko aliya ke ala kama wotonte fe alinyanta talale parce que munatina almanya na batla fa ate al commande fa atolle nyanta walin ka taraje ka fa na taranu ye resource min fonu isonta bi inata fintina ko to ke manna son ntol te tarale la bare
itolle ko i boytale nyin nangam la inata muru ko i mistake tale imam boy i boyta nyin nangam la ha woto jewo ka intol fana lafta ay ko intol fana be ko male so ay ko ni toñal i boytale ha no problem iyeta bar ay ko je atol Supreme Islamic Council alman na lo ka wo kumu fo why because munatina pisalo ani limaniya kamal baliyalom doron parce que ni limaniya kamalta almantara ku dol mantaral suso kon ku do mantaral suso kano ha woto nte fe ku manyana tala kom atata nyamite so ninte la miro do ata mafula woto atol benun ka yaje men no bor al ya haside ale alman albenun korok albano makan korokan because munadna alla baluwo le beje walatna albe nafkilala albe balula because of mbusu fingo be dunna nin kodola ndengo sedi ale ali mbusu fingo jama kodo because min kal drive wol mun kafunyon leti talibol lomdi al kana nyina ko I know what I'm saying jama atol Supreme Islamic Council ali drive also to min kal drive ko ya ha ko ntol mu kilingo leti ngalonne anin alka talibol minuta yi kata alquran karangola ji ko do min ka dum bus fingol min ka atol tate anin alka mindi talibol we know it woto Supreme Islamic Council albenna kiri kannu yaaje me kanaki yaaje mela punkama alla domoro kama but albeje alla nganiyo mantarayede but alla nganiyo be kodole so kabiri aliyaje so pisalo aliyamira ni sokol kuwale son mansa kunda criminal gangster anu sokol UDP tol yaje ko sa tol ye banko tale so amandika kunda tol sokol UDP ye banko tale so atol fe sai sai atol albekela koti alafta minna imaji pisalo kabiri na ko yo bayro alkan ño fufu albe ño pour albe ño kelela kullo kono pour limamiya state house itol fongo kabina tay ko itol manke muslimoti de jami ngo fongo yo wole gena buruka ye wole tay pam ya tas jana groupe say namo albe ño groupe karabla albe ño fufu la je limamiya la a jami ngo be lodi ji imate jumala lota ka kutuba atol Supreme Islamic Council mi yalla ko ka fo jamingo nying munat na aliya condemn aliya wild aliya neng fang ko mum kafiriya maji kolom adama boro ite mu kafirolati lo ya dabo ite mu kafirolati because adama boro ako ite mu afamale ite mu afamalati woto munana may dingo yamare ite lo ya dabo mu kafirolati munana almawul kafiriyandi atolu alkayaje mer kafiriyandi ani momo e tonya fo alkawo kafiriyandi bitu wo kay ba kawsu nyinula nyimanya ite ol kafiriyandi la de bare yaje mi alka jame ngolo abe muslimol samba ka hijola hani baro fonga aya ba ma samba hijola mo jelu ay mi samba hani UDP mo criminal mo jawol nyi soko ko wala so mo dolu ay mo jelu le samba maka bo nyawnya ite ba kawsu iko wo mu kafiro lati alkawo kafiriyandi he mbadi ngol ali hasidi abula gambienol nyin sokol ko ale son man sakundal nyin pati bol ali hasidi abula nyin patiol mume be mu hasidi patiol lati ali hakatu nyin ko molade hasidi ale nyin be kos hasidi ale katna ahani aka ku kendo minke albuka son kafo anu momo ka kala ku kendo fodoro al samari neng al samari kafriandi al samari fo mari man la alala amari mu jahannama dinnati ana amari man ke gambienolti because monatna ay tonya min fo ay fasoro min fo muna yaje ma ay schoolollo ay loptanollo ay silol doku so ni mo lota ka fo iko amari man ke gambie din kendo di amari mu kafirolati jahilolo ateni te jumalo kafirote ani jumalo jahilo ani jumalo kalabantia ani jumalo criminal gangster ani jumalo hasidoti itelom parce que ati kami fo wole be keri ay fenko salol fenko bil ka fenko nyi babili ko an kwatol ka fo babili mansa ay birijo lo kerewan nyugo silol ay birijo belelo so ni mo lota ka fo ko ay min doku alfanal kana o agriculture fana sembentu ya atol ka fo mo manyana o fula hasidi ale tambita nyindula labang badi muslimu aliha hasidi ale tambita nyindula labang for there any hasidi mimbe nyin hasidi asila bang badi muslimu ngamur na kotoge TRRC mina nakumo londela te jam fala jam TRRC ko badi muslimu alla moyne de al sa moyne ni hakilo la de Isa Fall anu al nyanta lo nale ko muslime kunda kila la hadiso kila la yamaro ko muslime kunda nin groupe wulita ka fitno tabi
kala fila fitnol mamandila duniya kono kala fila fitnol mamandila kila la manto kono mi yalon ko nalma keku yele jama sina bon akono fitna jama sina wuli yele jama sina bon akono natara mo kili o mo fla mo saba itolle be lona ka ko nyi sabab kila la yamaroto wo mol al sifano ali hekatu nyin kumola da ali hekatu nyin kumola ali hekatu nyin kumola kila la kumo wala nan kanyin kumofo woto isa fal be minna anala nyin timo al fere ka aliyabula parce que nyin ko bita ka nyami modo si kamfano ayna mo wali mi lota ka fuko ha itela mol tolle ngefa amari sitano anin kido ayta wo mol fa parce que ni tena ta ka fuko fa mantele nga fa adu nga fa nyami nga fa te wallahi atur ka fuko mbenyo hake danila mbenyo junube ka foro naka mbenyo balala ntenyo balala de nte o kay nimo ko eti wan na badungol min fata mo finti bibi ko ntele nga wol fa eti wan tol baadingol min fata eti wan ite fintina bibi ko wol ite le wol fa billahi si kalini ala tema foni man chan soto de bari nga chan soto bo itele ya fo nga sembo soto a jorango fana woy dum bulo la ha mbe falale nta fala astaghfirullah fa mbe falale ha bonni amari lota ko eti wan kudeta de tonya waton tolbe service la nga ku jamale ke bare lafta gamino le ko ako tambitale nga haketu nyoy doro nga haketu nyoy wo fana nak insilo ka fuko ente o ka nga haketu ye ente la karola ha bo bitu o kay yemmin fa nata de yemo faale ha amma jari ta fonte nga kari le fa no ha bot sai ite minu fa o ite minke yake minu la naltata ala ba kitindila ni tele ye tonya ye wolfa ala be janila wolem man katala mu'mina muta'ammida fajazahu jahannama so wo man ken tela hajiti barete na lokoto kanya wale ka foko ha atolla badingo min faat yeminu muta eti wan kureta yewol sama maltu ha bigon tolbe o jiko ha mebe sama makati mebe sama jana fo kabiri aje men nata yemo jama bula kabiri aje men nata yeminu sorang ma fo eti wande yeminu sorang nyum sanju dantamo bi fo jawara be jilale yewo jama bula tolmo wol badingo ngalo ne sa ko ta ko wol fatale so ite na fintina kanya wal kon telenge wol fa telengal fo ite si jigi nte se balali tiarar sibe minna ibe fitna wulindole la ibe fitna wulindole la wala tinna nte ona ngani o mantara nyinu ye hakilotu kebo cham anene kadiamu ala khutubola wato min nyi impact wato be minna politiko be garawrin ko be jahasering anene kadiamu kila la hadiso la diamo anene kadiamu ko muslimo kila la yamaro ko muslimeo tenkumo kila bela fri wala dino bela fri wala ala bela fri wala woto ni groupe wulita ilafta fitno wulindi la muslimole tumobe muslimole mo tombonko nyino mi tolla nyaton koti modo e fintinanje wo modo le fintinanje wole na kalamante adundi ibe mo dundi la nyola han fo fitno bina wulla jandi mo jama bina fala dino sontale wo mol ye wolfa ke bondi moltata kumoñinta ka falin kata ka fo baroye ko cemo ko iñanta te fala ning mol yen remember kutubo ñin tali ning fanan beje a cebo nata fintinan ka fan confess ka diamo ñin ka kutayandi ka fo ku ate ya fo ñami ko ma fo baroye ma fo ya jeme ko dino ya nati ñami sarengo ya nati ñami momo lafta musilmol fitnandila fitno wulindila gambiano liye fitno wulinda dunia mole masiboena jandi mo wili le na fa mo wala mo cheme le na fa mo wili le na barama mo wili le na kasara ha woto woni mo lulo damma ni wolem wol nyanta falale dino yanati wala tenede parce que ni mol ka diamu al sa ko mo nyita ka kunna falin ka interprise mi yalo ko bad way mi yalo ko ngo nte amanke tela kumoti kemo chafana kabir aba fola amanka ala kumoti ala la kila la yamarolo mfana mba kumonyi nakendilaje mba folaje abe wole nyama anu nyin disti RRC isa fanyol nale Gambia mala fitnola nte ma hakoto ale andu ngalo ne Gambia nol be manate hakoto lale parce que say al fele nyunu min tolel min ka fintina ale hekatu ngani dula fo tolel lomde ka finte ka fo tolle ngani ke tolle ngani ko mu tolel leti malo fo al keta drogue dealer gangster masakunda maybe al ka nyunu drogue le bak parce que ñing something jeng mi yalon ko abenun ka balanka tonya fo kabiri iko isa fale aje ko man ta ko ndro ako no break ya stop tay tata e murtana sa aka ko be accept aka ko be fo hani tolel fam wol balo na le ñing fay ñing ka ñing fenne be je ñinu kay ñi sa ya fo ya sane wala ya inject le ba wala ya drogue le ba nobody knows we don't know fo ye drogue le kay juice do wala café wala fin ay aming do nada finna fo altare ñini ka nga be fo tolle ngake ngamira walam de ka ku fo mi amam min long
so isa fal albe minna ala bula ni wonte alama koro ni ay coupe alkungo nata lafta gambeno le nyofa alama atol ye fa ntembe o fola de gambia muslim nak ñing kuma al samo ñeku wala nan ko bi na diamo bi abedula jamale mala DRRC ko ñing alabla sek anu fana babili mansa molo mi yalon ko ala ya sole ala ya guide le tumiro le be ala kol kono faniya anin kajafiro ani kalabanteya wala bala kol kono ka mol ka tumiro ke ko amambetiya mo jawolom ha ya ko ta ka dunde ala kol kono anu mo kendolom a kendi atale a lafta gambionole ay gambia dokule dunia fon ya lone ko mo kendolo bod ni firminasi naka eliminati ni mo jawol setani devil people of vampire molu mi yalon ko yele minal ha wol say image i setulta gambia alama alen dema alay be burka ni setani mol alama alay be burka ay be malundi ibe gambia bla alama ala sake inshallah allahumma amin anu inshallah ala bakelale ngamunya doron andum fana Gambia no leko ala lonko yaajema abinala le because Gambia dingolom Gambia loi teje min fo constitution min be yaajema balila kana so ali de ñunu diamu jama min be kalan wala ali de ale ñaka sila yaajema tele along abeje ñamin watu min ate laftana la atele yalong min bala ngani oto nasita abinala le wo mu diamu kenso ngolati doro ka fogo nati nala janana ta mbamu tala mbasoro abimu faniyaleti munat na sai itol fongi man la filana imam pare kala fi pour ayna fo korole batina ye song ayna doronde korode bara manki to langani ayna da ando abinala le gambiono le ali sonko abinala le na wato sita fo bi fo sama fo sininding bo Allahu a'lam po atela bimu ate yaajeme atela ala ngani olong alaftana la sanjuma alaftana la karjuma alaftana la wikjuma alaftana la lunjuma wo kay wo ngani ba tele bitum fo ni alafana ya ala ngani ni ala ya accept fana abina la wo dela mote tous no laje because luate je mimba balla ate ji la Gambia wo luate je so nga ke moti mi aloko let us wake up nga bo laring nga wuli nga lo nga sino bula ni adiamu jama be mu notinati TRRC manke fenti yaajeme mu president olati loi be je mi president protect ni TRRC komo singolom amanke nyaato singoti ni mu komo singolati ala bula koma tol nga tenteng nga hajoke ni criminal gansa ila ngani alama ala sa den ikungo kan ilafta moli fitna Gambia fa alama itoli fa ntol Gambia non nga kana ha ñinum na kumoti be min sotla ka fale be mol be tentula baytulay ila kumo alhamdulillah rabbil alamin alama ala si barako keje ha jame jilanko alama ala si barako ke na kumolla jame jilanko jibakulu alama ala si na barako ke na kumolla maron alama ala si barako ke na kumolla mbe mol be tentula aliha mbe na nyaato kol kontonna alama ala si so nyaato talla pati dol ale tubi ale son tonyala ale kalabante abula ale Gambia bula Gambia free setano ala bula ka setano balundi ala bula al setan balundo bula ali setan ñing mo kortel mo katumel ñing ku jawal UDP albe min foka albe ñu wañala al dal muta al kana fu albe mol fala diam kense ngola Gambia alama alay Gambia bondi din ko kono ay tara to ñakan alay Gambia fasa mo kendol APRC nga ñomuta nga sabari fana ñu molu bedun ka APRC formol kono ka kuma jawol fo ka kuma mi yalon ko aman make sense ka be fo pour mun kama kan chawundi wala ka je ko isilo ka fo ko say APRC ko fana ikalo ka mol nen hani ntol nga munya doron ba ni moyen nen ni lafta jola a jode ha bot nga careful wulula nengol la nga careful si nengol la mbadingol si nengo ala bula mbading gambianol si nengol ala bula si nengol ala bula wa kasatan UDP ali si nengol bula mbuka moy doy nga fo PDOIS ila supporta fela IC on mbuka moy NRP fongo imam baraka nyaonya nyama Hamad Ba ala pati mbuka moy ala moy wuli kasiol neng mawo moy Oje Jallo fo PBB Oje Jallo aketa nyaonya ma ila pati moy de ka wuli ka foko ka wandi siol neng but UDP albe siol nenna soko alka jolal muta miminti ala bula ali si nengo bula alka jola muta ke neng ka ke doyandi ke disgrace ke low profile ke neng ala bula ntol mandin kol
ali atol mo jama ali nafa soto jolal bulu ali kene jama soto jolal bulu free of charge sa le jolal ka kordal wa falla sa bo nun to free of charge lom atol ali alon ne nal malo allal mamal nyininka so ali nafa jama le soto jolal bulu ali jolal nengo bula ali nafa jama le soto jolal bulu sa jolla karola o baringo balla karola o niso la karola o ale bunya jama le soto jolal bulu nal jiata jolale si sel ika dundungol ika wolle falaliye jandal be seyla ali nafa jamale soto jolaliye munatina siol bebuka jolane fo mo atol mandinkol ali hekatu de andu mandinkol min ka jolane wala UDP mandinkol ali hekatu nyin kumola de lafta ali abula wala na benyin ko falante buka tribal fode nko ntena kotoma flanya ay mandinkol le futu na kotoma follow ay sirfo le futu na kotoma temankol ay fulo le futu so munam anu na kotoma flanjango adin musu follow sulale ya futu so mune be keri nte I have no tribal in my side laftale niaje benyi menson pour ali abula parce que nyim patiol mume be hani nying foñadi lom nying foñadi nying la pati nying jumalom fang en Henry Gomis ala pati fango Henry Gomis ala pati fango nene mom moy ala pati kono abe siol nenna nene momoy abe siol nenna nga si nengo nga nkawo dorone soto UDP nkol wol dorone ka siyo neng anu UDP nkol fana ila si nengo yesiyo min neng ka yab wolem jolati wen jakalle de mbal danila ala kamma kila kamma dukare mbe UDP nkol danila mandinkol UDP mandinkal mbal danila dukare ali hekatu alake ala kamma si nengo la aliya bula say mafo ntafal ala talade ala bula amambetia parce que hani mansata la fango ay dandala roke ko alkana nendiroke ako fango hani wato fango jamano alkana nen ako la tasubbu dahar fa innani ana dahar mansata la kumode ha ako ha kila la yamaro ko to ako mansata la ko alkana wato jamano alkana nen parce que ntelom jamano telo wato ti parce que tel ka falingol ke ni nara diamu doto fana mansatala kila la diamu to ko mansatala ko alkana hani fonyo fango neng fonyo lata suburia alkana hani fonyo fonyo alkana neng parce que fonyo nyin kabori ni ntela yamaro la wala mansatala la yamaro so ni fonyo neng ite akabon ko ayamar la ite ka wala amari wala mansatala ite ka mansatala la neng muna nan tol fana mbelo la ndamongol mbenyo nenna ite ka siyo nyi min neng ite ka siyo nyi adadala ite ka wala neng mbadi ngo alsin nyin kumo moyde siyo nyi adadala wala masatala wala jola dada ite ka jola nen ka jutundi ka disgrace ka low profile ka nen ka wulula nen ka ala komol benen ite ka masatala fangol nen parce que masatala le ya jola dada kuma ite da nyami woto nendiro amanke ku jawoti enaka amanke ku kendoti ku jaw ba ala ya martale ko ali nyo nendiro fango bula al nyo kaja firol bula nyo doyando bula nyo koma komoro bula fo alqur'ano ma fo ala ya fole mbadi muslimol mbal danila ala kamma ali sinango bula benna kacha danna jang aliha alama ala si somanta ke bengola ni mi sekta diamo to fana nga haykatu nyoy bare assalamu alaikum Omar Touré fans club mbali kontonna forum oto APR sinkon mbal kontonna momo be dawoda mbal be kontonna Omar Touré nge konton ntere mi bare musolem abe nyaade mbe lafta nyine la kuma kango ban mbare ke dole me ka foko ya nyin tu yeso kono femman ko ani mbetiri yeso bayndi kana man ke jongula si ya jamme jongula sumo fala ya jamme jongula sumo fala mbaren ko yemen fo wolen to nyaate billahi ite ente fa jelo la birin kunu do mani no mande ngalla mo lan ka jelele fo ngabata billahi bitunga be wala nyaamade kabirin ya jamme bote jaboni sa intema do ku buka ke nama ke nim fano keta ni ya jamme la ko wala kawule nim bellala naila sanya tarla ko mi hani nyin jiya res kata nyin fe QTV nyol kawol fo ngam fo ngaketa problème wol ibuka fe moy ni ko mbatu nga teleji be Gambia teleji be inim men ka benje wala nyinte ya jamme mo fala ya jamme tagiriya wodoron nem ni ko mbatu nga ta shuy TV ni tata de ke bar ngol ni meri ndingol mama fulangol wol fana be sire
wol fana mantara la bun kono tasaba e batola nin ala batola fode ndin lungo be sila wol fana mantara fe ngo fenna dingo tembo wol fana ko be wala siyo kanje ko ka wala tinyaaje wati wata ketete kume yalon ko ma sedi e malo nyaadi le ke baba katam ni nata nyimmerol gibe nyunu be kotori nyame wol ma bebe fe ngola fo nyindulato ya jamme ya jamme ya jamme ya sanji fula hani saaj fo felen be do samba jango bina sila hani bi do ko men keta jangam biya kono jande wala mi ya jamme APRC ya jamme APRC ten dorong nim fano ket etile ndi ko e ko ngotilin dawda do ko men be kerin sa wala min ya jamme lem APRC to mbo jata haate adun ta jana keta jana anu ni nata jibe o mari nyoli be sirin iba fo kan dawoda ni nata jibe be lori ni so fo lo men kan ya jamme la do ko le be je ye murumurunta dawoda ya jamira do ko le beje ha nameta ko do ko ha progetol commencé da progetol kana progetol ten progetol ko alim ma koy progeti juma progetol be min to ma fan ba tennen doron wati o wati doron ha ya jamila do ko me yalon kay do ko men ke jang hani bi do ko le beta yota ya kela do ndi ko ti ya dum mobe yalon ko ya jamila do ko le won fansum progetete fo no la naman ka alala dum ya jam ni ye tele jibe wala ni ye ragi yele wala dol silan tol bu kala moy wala nte wa yalo jiarti es fongo biri yaje me bote jawoni sa inten jiarti es fongo konte bu kawo mala ntol ye nte mbalan telefon jiarti sammu bu kawo mala no fa tele membe mbulun tol man nam fam botan dat do man din ci tv lafta wala bara wo fara ngamira mbe fere le kala ina yi mako yi ngawo konde sekre kono billahi ite a fangi tilinta dawoda wolem ni ko radiol kono ni jonoli sol fona wulta duwe berin katon fo koyna wol fana ma bebe fengo fenna ya jammeten ya jammeten a sombi ten fenketen uten doron APRC ten ha jongula sol fenko yemen fo walen to nyate do ko men kita moli e dango e mol ko ya jamme mambe membe do ko wala je ka mambe tiya yemen nata nan wol nata ya jamme ku dantel la jam ha do kute kala de naman ka ya jamme ku dante du ku dante te doron anin ala keta abala keta fengol ibe wolta la nyama o doron ka dante jam bar ngamra hadama dimo fana si jomoli nyawo nyen nyam e mo me yalon ka fata wala keta feng o badi mata ite la nyanta wota ha sanji mu wannin fen min dingo be sire o mero ma nyenna fen sotol ha sidiya dang man tambe nyenna ako wajja kalo wata bitum be yaje kan ala manke sino bansati ibe mengo men kurukuru ko ngi ko kan nendoro abe wala nyamaje do ku manke ala la wati te molu be batare fo bata ma mo malan ibe kala nyame molu man dali min jela wala wati kuma ba fo say ngajele ya ni yaje ya jame ani bidu wotu mo ni yaje jonali sol man la fala ko mi kapare nyine la no ako atekela telaja nin ay ku ay men fo yo fo bara man men fo mo kana la kan andu walen to nyati ngamen fo kayali wo fo bare man men fo al kana wo fo ya muta jawoti ilafta men kala jawole nyinte nimme wulta wonin kibare kutoyna kibare soto balol ni tennen doron wato gambia mol wata madingol damangol be ko ngosela nyol tennen doron jonoli sol wol fana man tara fengo fena wol fana ya jame bri ya jame tata wato men wonin sa ite ku kesere nyinin kal naman ke ya jame kuti adun tajana ke tajanale nangam fenke bara gambia la tanya to nala do ko anin airport ni president mo nata nan e jiji ya nyinin ka kuma kesere ngolete o moyla ya jame ko do ngona badi ngon APRC lem nangam kuma soto fo bu fo na isi diamu hani se diamu nyawnya ya lon ko kamen fo multe lala hani bibi ye muta fa ba ya mera fo mul kalala inin men be kukile de wol kalala e kamen fo bare nin men te kukile woli kamen fo ko wo kakele ko nin fali fata france billahi abe wala nyama de mbaren ke te men diam ta ten ha tabarkallah en tol fona be wala jomolo kon ale wala jiyor yindina mul kanja ha kulurolem ka kulol wuri nte wode asike nyawnya nyama de birim baye wulo woni santem na manan kul wuri moy dulato hani firawna na ala firawna ya ala sate to mamu yimba ba fa ngani nin kala birin fuate fana birin wato ntema wulo fa fana o sifaji la fana kana manaj fo jomolot nkaye fo jomolo gambia o kay abe wala nyama birin ala e modi mola me yan ko abe du akado ko ke moli abe mol ma ko ila fo ware wala bita hijol tulol ni manol be dila subol be dila kodol be dila gambiyan ko koy malla fi wal
pitum fokuluri la de ale gambi ay natana wala soto pitum ali ngaji be mbela ban na nyame ala baraka mun jago ñëwati am commune waaw sa Khalifa Sall moo ko wax kara ndeysaan ay yaa jobbe kara waaji kara moom lu mu ko neexul looloo tax loolu lu mu dégg loolu neexu ko ñii fii Gambia léegi Gambia farasi na ñambaas na salibo TRRC salibo kara moom déggul loolu da ngaa duul ñu wax gaa yi da ngaa duul gaa yi toog la si suuf loolu neexu ko ak gel réew ci fen ak delloo ko ci dëgga loolu moo amu de Gambia fii loolu moo ñëw amu de looloo tax gars yi nekku leen dañuy faras gars yi dañaa faras ñii bi la déglu nii la ñu jeetee taxi na kooku yaa jëme du kenn du ko saaga nga kaa de xanaa déglu leen baata lu mu wax fii Gambia jamono bi lu fi keew man njaago dinaa ko wax nekk nakari nekk na niti ko nekku la bugun nga bugun yaa jëme man njaago dinaa wax Gambia di saay waaw ma ne fii Gambia léegi jamono bi wax yu bëri kaay bu leen wax kii naan kat ba mandi man njaago dinaa mandi waaye dinaa gis de du ma wax kaw de dama gis de gis naa laa bi liggéeytee tegaram bu laa diŋ la kooku kenn bu ko diglu kaay am na benn waa ko kam moom fu mu dëkk dina ko wax kii wax la ko nii fii Gambia lu kaw fii man njaago ma ne sama newspaper ma ne Gambia jël réew ci fen yaa ngi ko ñëw delloo ci dëgga bari na sa yow sëy na loolu moo fi am de jël réew ci fen delloo ko ci dëgga jekk na finish ne ko Gambia has faras gaa yi faras na mu am sax faras na laa bi liggéeyte tekara bula ding ndeysaan dinaa wax de man kibaaroo tu waati mu ngi ñëw rek man jaago dinaa wax de nekk nakari de fii gars yi ñëw ubbi WhatsApp de impasse de ñu wax de Gambia démocratie de soo ko ni démocratie xoolal kibaaroo beneen ñëw de ñu ne state house pale bi fale ginnaaw bi fale ci ginnaaw ñu ne fence bi daanu na ruwaand bi mu ngay stade ñëw tey maa ngi dégg sax beneen police xool na ma ci suufu mu ne gars yi ñu ngay stand by daw de ñu ngi ceeñi number plate yi moto réew bi yu nga xam ne ñu ngi ko bindee ji ñu ngi ko génne di ko dugal bi el pour daw bi contrat daw keroog bi jot dalee nga xam ne dina nga gis dalee nga xam ne du am borom contrat pour forder la ku am saaku ñëwal fii Banjul City am na right now ni am na ñeneen start na ubbi foos yi pour dugga fu nga xam ne ndox bu tili bi foofu nekk ngi lu rus Gambia faras ñambaas TRRC salibo sookoni TRRC yëkkati fitna pour daw kenn du daw dangay tekkere bi ani naar bi wax la ko assalamu alaikum Toure fans club mbali kontuna mar ku Toure nga lamin jayte la diamol moyle ni haklo ba kan ne diam tanu janga meta kabri ko nga na nomba sol fenke ko ne 300 sort of for 300 for 600 by ita sendila ndele kata mo foloti men ko alingam fam bondi jami jayti la kola bara sotota men kan kol anu menu diam ta formo ko nte kana ofo nte manyana ko mo fola bi abe nyaadi bi mune abe mune ay mol jo mune la min jayte ay mune jo mol la nga fole ntol botawo batale kono mol men yalon ko yaaya jammele seniyandi poy keta moti bi wolle kallo TRRC ka kuma furiŋol fo meŋ maŋ soto duniya bee baa moy ka bari toña wo mu ciliŋol ti toña wo mu ciliŋol ti because TRRC ka ñiŋ kumol bee meŋ fo yaaya jamme ma niŋ atara toña itol me ye meŋ la yaaya jamme kaŋ wo mu toña ti ten nun TRRC te loola bari ba kabiri ye a loŋ kontol ŋa feŋo feŋ fo ñiŋ kewma a maŋ soto sankabire TRRC lolo ilafta ila ya abitale po ay sanjo sotole abina banna hani feng ima sotono say ko alinga nyunu wali ngamenu soron say be batadine ibe kuma folale nga domandin dila moli ya belelo samme alon ko lamin jayte wo kabrin 22 years
wobe ya jamme nenka wobe ya jamme wulula nenka ni nendi jawa kamen cew seni dabo nyolla ani adama baro nyolla aka wole ke ya jamme je wo sena ton fa e lafi ya jamme la ndenga je jube nga fa ali almanson mo jama kante kol ka fanye ko ite manya na diamula idesa kana nyin jabi boy sol wo musol wo ka be fanye biya be nyadi bi la min jeyta be nyadi APRC ni mo diamuta kumola drong bi kan la moy nse wuli ka kuma jol foje bi la min jeyte mune fo men nyi nyata abaraka. Assalamu alaikum, Uncle Umar Toure fans group mbal kontona. Ok, broda Mojiba, mine la kumole sembonte ala. APRC, mol ben kono mi alon ke jawo ka jabi ibuka node. Ha, njawo pray kuma fo ka jabi bukano. Bare pour mimben kono ala mistake ika jele andi ka jabile. Malo munem na problem modi. Andu kanyim for always. Nini mobe kelola ini mimbe kukiling hana seti nyaroke ibuka aje hani aje ibuka fay watola ibuka fay wolodula nyinka fitino le nati atul damawol tema nini modi am ta kula mi alonke mola kari latina ay wofo ni ma pointo je e kanadiamu last time aketan to la jana Gambia Today politique ok dige akuntu ani ay kendin do jabi bare kendi unyi murunta nan ka fu mole ha APRC alnyanta diamala la mol dole ne onte bala mol bayla kere ngawoje man jabiro kede ka fu ko dige akuntu min ke wontende han kabin ko ndefana mbata la dige akuntu ay min je nyinna ko to miyatina ay nyindi amunde ke ay jabi ay neng fana ba la ngawoje ala nata ke mbije fo nyillungol kono a trasa akuntu ngamra tamata nu muruna be formoto ni yalla be debate kan ay muneke immediately ni yalla be dibi andu yalla le topico ma mbe odi amola amuna akoni ako adiam adunta na rek ako yalla e kane la kala be nyomume ban fayla yaje nyilul kane jabi kane fambatandi ko ila kuma kendol ka fo nyilule bira fintita nan kak bira yo fo rek ngala moy ka okay kay nakeba dalilo file miyati na wolum boyo nyi yenen yara yi nyom mandi nga jankade mo nga ben mandi ka nenno nendiro folola itela nka mam possible nte lo nga moya fuka anene mandi ko ne ko bigas nka jibe ni nga mandi ko ne ngam fanene katumba mu mandi ko andun kuluta wala ko dal ko nka yi nyom mandi ka jankade mo te mandi ko kono atije mamin faye bara imaje amanna findina nka yi imaje immediately nka ente kanyine fo kodo ni mom mol nyante fonyo la nyinda ka fuko APRC ko kari ay nyimmin kete amanya na kilate hanni atrafa ite aje o nyama sa diamu nyale bala hanin killing itul bela fila la min jete la nyadi because of force ye mira akanendiro kinyame ibe mira la le wo mari ya korsi balona le ko nyin na ton tanaitela abe min ke kanjana na murundi na iteka abe diale ala te diale so ni mo kilin so bi andu ya fo nyami wolom nyimbiri sanji jolu moli ya lon juma nengola ngamra ya jemene wala ala banta nyimle nenka so o mari binano la nyaadi ka kumo fo be pare imaje wala tina la problème o mume hana la diamo kona ka to afola ha ya jeme APRC nyanta lida do falina kere ati ya jeme mune kala mi ya tina telafta APRC ba mala fi ya jeme sila ni mo mi alon ka atole ko Allah ya yemela min mala fi ya jema to nyanta la fla mari la al nyimbula way nde hani Sidi Njay la ko billahi wallahi tallahi Sidi Njay la ko ngafole ngo Sidi Njay man tarantol fe Sidi Njay jamfa ba kon dol ka fonye ko ha Sidi Njay wolin na spoke ba nga ko Sidi Njay man tarantol fe Sidi Njay bitale iko nyeko hani ngafo nyim formoto Umar Toure fans club ngafo fenke Patriotic Gambia nga eme ba fanan na kuwofo kabri nga mo eme ba fanan na kumofo mbari musu killing sanya abe fenke Lebanon akonye ko Sidi Njay
fenke emeba general emeba ako sañ a bantale ni momo APRC attaque dron santol sestale sañ nkay ko tous nkay ko emeba man lafi APRC la ako nyiko emeba hey wolem afen nkay ko yo kabiri emeba lota ko mo kana mira ko ya jamme bina gambia fa e president wati ate folole ente kol na jandabe futala soko na be kumbo kan kay ko munekata fo sangol soda ko hani ako nyiko bile emeba e mol kumbondi ako ha mo kani mira ko ya jamme bina ke mansati yemen fo yara fan toñale nkay ko hani ko toñante ko faniyale nkay ko faniyale nkay ko alingata abe fenglale kilinkile nkay ko ninga mengo men chodi al ngoy ko nying nkay ko ala koros abe kala wala nyam nkay ko abe nyaadi kabiri emeba findita tata UDP ayo ko mo fodon mo nani fo mo lulu wala en kol nanja iko nye ko yemen fo mo li toñale emeba bi abe fenkele nkay ko hani ko amanke toñati ko nga ka tol malo mo hanna diamta do mo cenno na diamta e kalon ntol APRC nin ko ntol kay ntol yande ntol la politiko nali a korsi ntol la politiko ka jele ko hanni diamta bi kuma dima do ko ka di murtana APRC wala nan tol la kullo jama bi ka mabo na kullo jama bi ka mabo jande abe mabo la do atara yen tinya ninga formolo dorong form kuto dorong isama alikari dundi itema mello ika dundi jandi te bina wollon na do woya alla kullo jama moy ala len tol fango makoy bari tol fango man lafi kam fam makoy ni lafte ke fe makoy ike fanne korosi ntolu metale ka fo sabari nantale UDP kanyi manya furingo men kinu ntolu nge normale tendun ku jama stopta kabiri ka yanko bature samba chitiola kabiri mol ka finti mo jama ka finti bika samba nin koma silor muna ne ka cho nyama ya lonne ni APRC mama ndadon banko be mama ne bari ntolu ngam fanne di nyulla mengo men diata ya kintolla yagere andu nin tol nata si on power mbe yamfula wo bela nie tambin ko fe mandun tema fo wala nyanta kala bang bari ni ko e ba kala ba fala ko kana nyono ma nadi ha folit itol ni be domorola ika lollon santo e domoro ci dum ngamira e be ka sile e be kata blokule na domoro ci fo hakilo tela assalamu alaikum welcome to Motor Phones Club. Na mtu na bidi la ko defan please kabiri ko ka amako ka num ka fangol ko you see how this boy is operating. I said dan no momo kan. So this boy is like he has no boundary. Akuma sekila. Anata zo yinde so mi akuma sekila. Ata mur fata murano. Wana at face kabin de kabe afanyan ko no. Alkana mulkanaki. Ya bulaji. Ye ba murni ya murni na. Jang ya murni na yale. One more insista peko kaki. You see? All na kafu kamo jibe anin ko atul kal bal fata yale. Afra man nal beni condition yakeli. So people like this that the issues to any nimfenko let us kana involve. Kana ka ye ko min kana ka like lo ka support le non. No, let us not do that. Imagine. Ndafa nga fengele I'm block. So I don't know mba agale nyamba ndenga ndeba make sure for na diam mbo try in all way possible kaje ko for na diam fomba atala mola fengo mola gan miranga be concern gambia ba ngadiam mola fono do mba ndebe diam la de malam be mba diam la be ndako moy ndefam blole ni wala ma farali mo ina salam jidi mo wafo jibi lam jide ba ndefana mable makatule honestly akatule kabindi force ndega diam mo ngal diam mo ngal ko ni katule ko de ko mka katule de ko tule ay nana a wasita ndami na be stockholm abe fango kono aba fam video ko wato mina laptop ko babu he was drunk
tokina fada be rata to so ibu kala jede manke modi yaran ko he is very lucky ka mol block. ok broda Modou nge moyle Ibrahima fana nge la kumo moyle wala problème oti mi mo problème oti fa mi en fintindi nan fan broda Modou akanyi min fote mojiba akanyi min fote comme always wala katra andu forum jama wala biye mol ben kono mi alon ko ila korosiro ika murundi nan ntul dambangol tema anum fana ila jabiro fana wolom mbe kelo wato le kono amanke kon kelo banta mba kono le ite kane jibe kelo mambang ite metili nyatili ngi jawola ite ke nyatili ite ini membe kukilina wo betadale wole mam betti ay nyanta wole bulala bibi hanni atara ite kele ibi moño e kido sika atilindi fam mola mi alon ko ama man kuke sa imanya no lola wolo la fa yenyi min ketengi wala ma keku nyin wo ka fole after ko ni kol banda wato le nyinul ka fo nyin dula ka teninte alka nyoso hakilola pour ça ma fana na be kala sa asa kenya long bara kel wato ko no itelo ka fo ila mo teninte boye na jibe ate mi long ite man na long jen ite fam be diamla korsiro leke ani ko kilim bro modu kam min foten ni mol murunta na wala yam foten nte de ma fo molte yam fulade barente nte folo nte la boro be kala yaaje mala murola na because na ko mi mbe bulala no ma fo janda bina bara bina jang ko mol ko be nyin ku sifal fenkela ten ay diam nte mbe banko bulala bare mbe min kala mbakala nim parta nga banko bula wote bayla wonte nga wolo ne juna ko nyin ku jaba mol ka nyimmi fenkete nana ta ten intende bare mba nyinin kala le fo ate wato mina mol ba kekan aketa nyala le bang munat na manna si janga ay ake mol bela nte wo ku mo be fola de wo pour ka fo ko sa yo mol be kul jibe mo ibe diam la moyata itela alo miata nanga e diama ate fana jibe ni ata fana ay nyimmi fo abetata jibe ka fo mol ba respecter la wo time la wote kala de wote kela ni mol be sonala nte folo nte man pare fam nte singolo la fan dami alon ko yamaro be tala je surtout fan pour ka fo ko yamaro e futamma ngalon kafo be le alon ka yamaro le be tala nte te futala o kafo ma nyamo ye kuke ye kulele ye kula moyle man tala moyla yati na fo mol fan hani radio fam mo buka radio la moy because ni non se sifala kata téléphone wo nyongo wo be tala ok franjango fula ni ayitanda ko itara momi mala family fongo mela nyantolo ngama wulula la nyantolo no ya wota kita ala fagola parce que wulula la hako ale min foje ala nyin fo subhanahu wa ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ako wula fula sinni nyema wula fula tata fo ala fo waqfi lahum jana azul min rahma ala ko ye kango ji ye kampango ji wula fulole ye nemema kane fansi kadi kango le to nyaade la kango fangni be dan kane kango sari aka sari ka tambi to tala alo fon haramiyande franjongo fona ko nyinyema ye nyima wula fulolma akola takulahuma uffin akola wula fulo kana biskumo fon foye kana kumo fon kana foye ala fo haram wala lo nal ko nata fembi je mi warta nyinti tendi ala bo fala woto ala fila kumo fa fila ka ye ko ni damma ase balino arjanola dungolti amin jede fo bala fa molom fo ali kaduwa e kandola e se kando sotono nte lafta pour na diam private be bitala private na kol na hakili maya na itanda murung ay tubo se fulanyo asake mo mi alon ko akata fana tubo se nonte nimiso ba mala temela na diata alay mim kana ginoto bayla hadamanti o bayla ala be tonya saban anga ala perta poka fasarke ala perta poka tonya lodi anala sembola Allah subhanahu wa ta'ala wa fa qur'ano ko wato wan kanyi ayu senga ala ko wi kullahu hakka bi kalmatihi wala karham ala ko beto nyalon la nina ko makon balu nde fo hanata kurmo be ba kurmo ka tonya ka ban ala ka balu nde fo la bin jete de bala fa molom an ka be bala fara bundale to barko ta'ala barko bantala ko to yo alhamdulillah rabbil alamin ala mansur kana masala pasate man ka momi amole kanen akejo bara tele ka wila ka mone directly yo ba ala fo kila fo salatu hadith ko ne mone ise fa ne mo ba se bane awfo hadiso doto ala fan fo qur'an ko akoy ko ni moye kuka asa nyongo ko no ala ko ban al se jonya nyongola ay min kala ala o fo qur'an ko ako ban al sabarta al se wala nyi nyata woto ate manke mo mi an ko mole kana ke jor ate fon ka wilay nan droke woto wo mo min ka wilay kana ndo wala barako le banta
wo min animo min ka jo e man kiliya woto ñinem differential ti parce que ate junumbo le sarto mi junumbo be wul atele ma sababu ko wili alhamdulillah rabbil alamin ay ala ben fi ala ya fo ñami e pasi de barba ko fo mi barakata ne mo barka male biye wala na momo ni duntira ko ni wilte kamar e kanimi samuna na yoke an ko ni mi so bal na det ala woni mi so dum wobe kala ta kawndo te an kan dikta e pesi ñu wobe kala mi jeta sababu pour ay fo ñon den do inshallah ala baraka